হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আমি কিন্তু খুব ভালো আছি। তো আজকে কিন্তু একটা ফাটাফাটি রেসিপি নিয়ে আসি, ঠিক আছে? তো আসো আমরা দেখছি। রেসিপিটা হলো এই দেখো, ভোলা মাছ দিয়ে আর ফুলকপি আর একটা খুব সুন্দর বেগুনি কালারের সিমটা আলুটা দিয়ে এই তো এই রেসিপিটা তৈরি করব, ঠিক আছে? এই দেখো। তো বন্ধুরা আজকে যে সিম আলু দিয়ে আর ভোলা মাছটা দিয়ে আমরা কিন্তু এই চচ্চড়িটা রেডি করব, ঠিক আছে? তো আসি এখন কি কি করছি। তো আমরা এই তো মশলাটা ভেজে নিচ্ছি। তো মশলাটা ভাজা হয়ে গেল। এবার তো বন্ধুরা আজকে খাবো ঝাল ঝাল, ঠিক আছে? তো খুব আর ভোলা মাছটা এই তো আমি ভোলা মাছটা ধুয়ে নিই 2 মিনিটের জন্য জলের মধ্যে, ঠিক আছে? এটা আগে ছিলে নিয়েছি, অনেক সময় ছিলে দেখিয়েছি, বা চাকু দিয়ে 2 তরফ ছিলতে হয়, ঠিক আছে? সেজন্য আর দেখালাম না। তো বন্ধুরা আমি এটাকে ধীরে ধীরে বেটে নিচ্ছি, ঠিক আছে? तो আমি तब तक बेटे हाँ कुछ बोलना नहीं दिखाई नहीं तो बस हाँ ज़्यादा। তো বন্ধুরা এবার আসি মাছ ভাজার পাল্লাতে, ঠিক আছে? তো মাছের মধ্যে দিচ্ছি নুন, দিচ্ছি হলদি, দিচ্ছি একটু গুঁড়ো পাউডার ধনিয়াটা, তো এবার একটা একটা করে ছেড়ে দিচ্ছি। তো এবার উল্টা করে দিচ্ছি, ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। এই দেখো এবার মাছ ভাজাটা হয়ে গেল, আমরা উঠিয়ে দিচ্ছি। তো এবার তেলটা আবার ঢেলে দিচ্ছি তড়কার জন্য, ঠিক আছে? তো সবার আগে ঢেলে দিচ্ছি তেজপাতা, তারপরে ঢেলে দিচ্ছি গরম মশলা, জিরা, পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম তরকার মধ্যে। তো বন্ধুরা পেঁয়াজটা যেরকম ভাজা ভাজা হবে, বেশি কালো করবো না পেঁয়াজটাকে, ঠিক আছে? তারপরে আমি ছেড়ে দিচ্ছি আলুটা, তারপরে দিচ্ছি আদরক রসুনের পেস্টটা, তারপরে এই বাটা মশলাটা ছেড়ে দিচ্ছি। এই তো লঙ্কার গুঁড়োটা উঠিয়ে সুন্দর করে আবার এটার মধ্যে ছেড়ে দিচ্ছি। তারপরে আমরা এই পাতাকপিটা ছেড়ে দিচ্ছি। পাতাকপি আর সিমটা সুন্দর করে এটার সাথে ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। তারপরে আমরা এই কাঁচা লঙ্কাটা ছেড়ে দিচ্ছি। এইবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি नमकটা তুমি তোমার মতন দিবে। तो दोस्तों आज मैं हिंदी बोलना ही भूल गया, तो दोस्तों सारे कुछ दिखा दिया। तो अब नमक हल्दी डाल देते हैं इसमें, ठीक है? सॉरी आज मैं भूल गया हूँ, अकेली वीडियो बना रही हूँ दोस्तों, कोई है ही नहीं, जो है उनको पढ़ाई में चल रहा है अभी बीच दोस्तों। तो इस टाइप करके थोड़ा सा। तो दोस्तों ये देखो बहुत ही अच्छा प्यारा सा कलर आ गया है। तो कैसे लग रहे दोस्तों? बहुत ही सुंदर लग रहा है ना? तो इस पर थोड़ा सा हम पानी डाल देते हल्का सा, जाते मसाला के साथ कुक हो जाए। तो ढक्कन से हम ढक्कन दे देंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम 15 मिनट के लिए इसका ढक्कन लगा देते हैं। तो
तो दोस्तों तब तक हम एक गरम मसाला को ऐड कर इसे पीस लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों देखते हैं क्या हाल है इसका। तो बंधुरा देखी আজকে একটু ভাষাটা গুলিয়ে ফুলে ফেলেছি, যাই হোক রাগ করবে না। তো दोस्तों नाराज मत होना, ठीक है। तो जो है मसाला पीसा हो गया है। तो दोस्तों अब जो है हम ये मछली को ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। साथ दोस्तों हम जो है ये शिलपट्टा वाला मसाला पूरा हमने ऐड कर दिया दोस्तों, ठीक है। তো বন্ধুরা দেখছো চচ্চড়িটা কেমন হয়েছে বলবে, কিন্তু সেই সুন্দর ফাটাফাটি হয়েছে, কালারটা কিন্তু ব্যাপক আছে और खेते भी खूब भालो लगे। तो दोस्तों आज जो रेसिपी बनाए बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी है। तो दोस्तों उसके साथ हम डाल देते धनिया पत्ता, ठीक है। तो आज की जो रेसिपी फाइनली बहुत ही टेस्टी, देखो देखने में इतना प्यारा लग रहा है तो खाने में तो प्यारा लगेगा ही। तो बंधुरा তোমরা কে কোথায় আছো চলে এসো, এইরকম রান্না কিন্তু ফাটাফাটি আমার কাছে পাবে, ঠিক আছে। তোমরা তো জানোই আমি একটা কুক আছি, রান্না করার মাস্টার। কোনো দিন যদি আসবে চলে আসবে, ঠিক আছে। তোমাদের কাছে অনেক কিছু পেয়েছি, আরও পাবো। তোমরা যদি না করো সবার জন্য সবাই এক দুজনকে, তাহলে হবে না, সব সম্ভব হবে না, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা কেমন হয়েছে আজকের এইটা চচ্চড়িটা ভোলা মাছ। তো বন্ধুরা কেমন লাগছে, খুব ফাটাফাটি কিন্তু একটা কালার আসছে और খেতে কিন্তু খুব ভালো লাগবে। তো আমি কিন্তু বেশি তেল ঢালি नहीं, कम तेले ग्रामेर मतन रान्ना करছি। तो दोस्तों ज़्यादा तेल का खाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो कैसे बना अच्छा लगेगा ज़रूर आपको। तो टाटा बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।